যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जो 12 हाथ खंडा जो लिखिछंती हमर गोसाई लिखिछंती से भी सत लिखिछंती। 12 हाथ खंडा भगवान कोन हाथ रे बुलेबे सैया नुह। 12 लोकंक हाथ रे खंडा रहिबो मनीष हिंस्रक साजिबो परस्पर भितरे चालिबो कोन दंगा हेंगामा चालिबो। जय जगन्नाथ जय ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु मुझे मकुंद कुमार आपण मैंने देखुं आपणकर अति प्रिय ब्लॉग चैनल मकुंद ओडिया ब्लॉग। तो आज मुझे पहुंची आमर ये ग्रामर नाम हूँ पंडित चतुर्भुज नायक। तो पाखे अच्छे आमर स्वनामधन्य पंडित चतुर्भुज नायक आज सहित आज देखा खूब सुंदर भाव में आ चलन शुणा आज आमर अनेक सब शिक्षणीय कथा शुणा मालिका कथा शुणा जगन्नाथ संस्कृत कथा शुणा और कल्की अवतार कथा शुणा आठ शुणापी मुझे पाखे पहुँची सी कि भाव में आपण मानक कहते आज देखा आपण को अनुरोध भिडियो शेष पर्यटन देखिए। जगन्नाथ जय ओडिशा। जय जगन्नाथ जय ओडिशा। श्री जगन्नाथ पद्मपाद तले शरण अधम किंचनर अनंत कोटि भक्तिप्लुत विनम्र प्रणाम। श्री जगन्नाथ ओडिशावासी मुहरे हस फुटे था। जो 12 हाथ खंडा जो लिखिछंती हमर गोसाई लिखिछंती से भी सत लिखिछंती। 12 हाथ खंडा भगवान कोन हाथ रे बुलेबे सैया नुह। 12 लोकंक हाथ रे खंडा रहिबो मनीष हिंस्रक साजिबो परस्पर भितरे चालिबो कोन दंगा हेंगामा चालिबो। हाँ ग्राम हेब मड़ा भूई लो बउल जोगिनी गण जीवे घेरी हणाहणी हेबे। जो ग्रामर जो चंडी चामुंडा ये सब अच्छी से मैंने से रक्त को पान करेंगे। मड़ मड़ करी हाड़ चोवाइबे देश एव तो सिरी सारला करिवे कुटल बउल कटके लागिब गोल सारला करिवे कुटल बउल कटके लागिब गोल कालिया बोदारे 12 हाथ खंडा बाहरी बसे ही बेल। कालिया बोदारे कटक जो कालिया बोदा से कालिया बोदारे 12 हाथ खंडा अर्थात 12 लोकंक हाथ रे खंडा। आउ कौन भगवान जगन्नाथ से घोड़े बसिकी 12 हाथ खंडा को बुलेबे सैया नुहे। सी प्रभु जगन्नाथ भणिमा सी रहीकि देखिए ये लोकों द्वारा करेबे। तेणु सी कहले भागवत रे करी कराऊ थाए मुहि मो बिनु अन्य केही नाही सी करिवे सी करेबे। तेणु आमर प्रत्येक मानव जाति भगवान सम्मुखस्थ होगा उचित भगवान शरणापन्न होगा उचित। तेणु सी कहले जे अनेक जन्म पुण्य बले मनुष्य जन्म महितले ये भागवत वाणी ए तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक व्याधि आरत भंजन नंतवाना आतंग काले ब्रज सेना होइल दश अवतार नासिल अवनीर भार दृष्ट निवारी संथ पालू तुहिटी परम दयालु। से दृष्ट निवारिकी संथ मान को लालन पालन करने दुष्ट मान को संहार करी संथ मान को लालन पालन करने बा पृथ्वीर दुख भार को विमोचन करने से भगवान आसी थांती नर पुरुषोत्तम रूप से आसी थांती धराधाम अवतीर्ण होई थांती से महान महान बलियार भुज बड़ ठाकुर बड़ ठाकुर जगन्नाथ तो बाना आतंक काले वज्र सेना होइल दश अवतार
ନାସିଲ ବନୀର ଭାର। ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବନାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଧରେଇ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଟାକଟି ମରାମରି ହେବେ। ସିଏ କିଛି ଗୁଡ଼େ ଗଲେ ହାରି, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମହାଶୟ, ଆମର ଭଗବାନ କାହିଁକି ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀ? ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ চ ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟଂ ସମ୍ଭମାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ସେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପୁରାଣରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେତୋଟି ଅବତାର ହୋଇସାରିଲାଣି? ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରାଣରେ ଆମର ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି 10 ଅବତାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। 10ଟି ଅବତାର ନେଇ ସାରିଲେଣି। 10ଟି ଅବତାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଳକି ଅବତାର। କଳକି ଅବତାର ହଉଛି କଣ ନା, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିଧନି ବହନେ କଳୟସୀ କରବାଳଂ ଧୂମକେ ତୁମିବ କିମପି କରାଳମ୍ କେଶବ ଦ୍ରୁତ କଳକି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସେ ଭଗବାନ କଳକି ରୂପରେ ଜନ୍ମଲାଭ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ମୌନ ହେଇକିରି। ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଥିବା ଆସୁରିକ ଭାବନାଙ୍କୁ କୌଣସି ନର ରୂପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆସୁରିକ ଭାବକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷପଣିଆ ସେ ତିଆରି କରିଦେବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଭାରାକୁ ସେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କରିଦେବେ ଏବଂ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ନୁହଁ।